Let's go, gilok. So what's up guys? Skylab tirada guys oh. Nilaw kunog taga kuan, humonhon na. Ano jay taga humonhon ja. Kare taga Zimbabwe. Uy, ito bang diha taga Zimbabwe ha. Halo ko din. Nada Batangginyo na Batangginyo. What's up guys? Piti-piti ko pa tayo guys. Piti. Okay, let's go gilok. Guys. Pakilid sa Santuari guys. Taga humonhon, babay sa taga humonhon. Let's go, nanay. Guys, ikaduhang bira sa sima na to guys. Piti-piti guys. Okay. Guys, update guys sa kaupat na tong hug sa atong istasyon na to sa atong himan sa pagpanagat guys. Guys, isut mo siya tanan niya kanyo guys. Gahiya guys oh. Gahiya guys oy. Yay guys. Tidak budol. Dito puta. Okay guys. Bye guys. Busog na guys. Ang gabi ha guys oh. Mga pata guys. Gabi ha kadyo guys. Busog makabusog ag pansaday ka guys. Dali ra kuno nabusog. Guys oh, sa ilalom guys oh. Sa ilalom ng aming pambat. Yay ka guys. Piti guys. Ito na padumawan guys. Ito makita mo kung sa mga isda. Hero ba nila pita guys? Ito na makita guys. Ang muna guys oh. Hindi tawag lang mo. Waku-waku guys. Waku-waku is in the house. Okay. Update. Okay guys. Okay, muli na mi.